Hi peeps, dit is Jenny van Disrupt Tutoring. En soos altyd is dit 'n plesier om by julle aan te sluit. Vandag gaan ons verder gaan met woordorde. Maar hierdie keer gaan ons kyk na 2 sinne. We're going to revise word order, but this time we're going to use a double sentence. Die belangrikste ding om te weet is die volgende. Maak 1 sin klaar voordat jy die volgende een begin. The most important rule is finish 1 sentence before you start the next one. How do we know whether a new sentence is? A voegwoord, a conjunction. So kom ons kyk na nommer 1. Niemand kan nou raai wanneer die vaksine gaan wees nie. Let's look for the second sentence. Wanneer is a conjunction. So hier is my eerste sin, there's my first sentence, en daar's my tweede sin. Let's do 1 sentence at a time. In die eerste sin, die werkwoord is kan. In die tweede sin, die werkwoord is gaan wees. Okay. Ons begin met nou. Verb comes second in the sentence. Nou kan niemand raai. We must finish the first sentence before we start the second one. Now the second sentence is nothing that we've learned yet, because the second sentence has a conjunction, and the conjunction can change the position of the verb. So for the moment, we just need to know to write it down like it is, and in the next lessons, we'll learn a little about conjunctions. So kom ek voltooi my sin. Wanneer daar 'n vaksine gaan wees nie. Voordat ek afsluit, wil ek net baie dankie sê aan ons Epic Borgmaatskappy wat hierdie video moontlik gemaak het. Lees alles oor hulle in die beskrywing hieronder. Onthou om ons webtuiste te besoek vir meer van hierdie Epic studieklas video's. As jy nie die antwoord op jou vraag kan vind nie, stuur vir ons die vraag en ons sal antwoord met 'n persoonlike video net vir jou. Tot volgende keer, bly epic!